रहमान रहीम। मैं सबसे पहले हल्का NA 56 और 57 की रावलपिंडी की अवाम से मुखातब हूँ। हल्का 56 और 57 की अवाम शेख रशीद अहमद साहब को और मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं। सन 2002 से मैंने अपनी अमली सियासत का आगाज किया काउंसलरशिप से, और मैं अपनी यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी रहा, इस शहर का नाज़िम भी रहा। शेख रशीद अहमद साहब का 40 साल का इक़्तिदार है। 17 वजारतें उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में शहर में देखी, और आज हल्का NA 56 और 57 में मैं रावलपिंडी की आवाम को ये कहना चाहता हूं कि हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमारी जात के ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, हमने किसी को नहीं छोड़ा। और 72 साल की उम्र में मेरे चचा जनाब शेख रशीद अहमद साहब, जिन्होंने 40 दिन का चिल्ला काटा, जिन्होंने 72 साल की उम्र में सर्दी -4 के अंदर मरी के अंदर हवालात गुजारी, और 72 हमें बेनजीर भुट्टो शहीद के दौर में जब 7 साल सजा हुई तो उस वक्त भी हथकड़ी नहीं लगी थी, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री MNA थे उस वक्त। और 72 साल की उम्र में शेख रशीद अहमद साहब को हथकड़ियां लगाई गई, और 40 दिन के चिल्ले के अंदर मैं ये समझता हूं जो सलूक मेरे घर के साथ किया गया, मेरा भाई जो कारोबारी शख्सियत था, 15 दिन तक उसको नहीं पता लगा कि वो कहां पर था, शेख इमरान का नहीं पता क्या लगा। और सबसे बढ़कर मेरी वालदा इन 7 महीनों के अंदर जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज थी, मैं 5 महीने अपनी मां की शक्ल नहीं देख सका, मैं अपने घर नहीं जा सका। जब मुझे पता लगा कि मेरी मां मर गई, मैं उस वक्त गुजरांवाला में था, और मैं जिंदगी के 3.5-4 घंटे नहीं वो भूल सकता कि मैं अपनी मां के जनाजे में किस तरीके से शिरकत करके मैंने शिरकत की, और मुझे तदफीन की इजाजत नहीं थी। और रावलपिंडी वालों, ये अब आपके इम्तिहान का वक्त है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम APDM के खिलाफ हैं। हमारा जो जिहाद है, हम जो जंग लड़ने जा रहे हैं, हम एफिड्रीन अब्बासी को और लैंड माफिया को, कब्जा ग्रुप को अगर आपने शिकस्त देनी है तो आपने NA 56 और NA 57 में कलम दवात को कामयाब करवाना होगा। हमने पूरी कोशिश की, मैंने पूरी कोशिश की कि आप शेख रशीद अहमद साहब को, अपने इत्तेहादियों को कहा कि शेख रशीद अहमद साहब जो 8 दफा MNA रह चुके हैं, MNA-शिप हमारे लिए कोई चीज नहीं है। MNA-शिप मैं भी MNA बन गया, शेख रशीद अहमद साहब भी MNA बन गए, लेकिन इस रावलपिंडी शहर को ये पता होना चाहिए कि जिस शख्स को आपने 8 मरतबा मुंतखब किया, वो जेल जाता है तो 7 साल कैद बा मशक्कत क्लाशनकोव के केस में, वो मरी के जेल में जाता है तो उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि वो क्या नाम है कि उसने इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के मतलब नाजेबा इस्तेमाल की। उसको मरी के घर में, उसके घर के दरवाजे तोड़ कर घसीटा जाता है, उसको मरी की अदालतों में, उसको इस्लामाबाद की कचहरियों में, उसको रावलपिंडी की कचहरियों में हथकड़ियां लगाकर उसको इस्लामाबाद की सीढ़ियों से धक्के दिए जाते हैं 72 साल की उम्र में। लेकिन वो शख्स इस शहर के साथ खड़ा रहता है, वो कहता है कि मैं इज्जत के साथ जीना चाहता हूं, इज्जत के साथ मरना चाहता हूं, इस शहर के साथ वफा करना चाहता हूं। आज इस शहर के 60 तलीमी इदारे, आज इस शहर की 4 यूनिवर्सिटियां, इस शहर के अस्पताल इस चीज की गवाही है कि शेख रशीद अहमद साहब ने और मैंने शहर की खुलूस नीयत के साथ खिदमत की है। हमारा इलेक्शन कैंपेन कल इंशाअल्लाह ताला 2 बजे शेख रशीद अहमद शुरू कर रहे हैं। मैं एक बार फिर रावलपिंडी की आवाम से कहना चाहता हूं कि हमने कभी भी इस शहर का सर झुकने नहीं दिया, कभी भी इस शहर में। इस शहर की पहचान शेख रशीद अहमद साहब के साथ है। जब तक ये मुल्क कायम दायम है, अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम दायम रखे। ये रावलपिंडी शहर की बुलंदो बाला इमारतें, इस शहर की बुलंदो बाला इमारतें, जो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियां आपके सामने हैं। अब आप लोगों ने और वो जगह जगह ये कहता रहा कि मैं असली हूं, नस्ली हूं। 7 महीने तक वो ये कहता रहा कि मैं असली हूं, नस्ली हूं, अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। आज मैं उन तमाम अपने दोस्तों को कहना चाहता हूं, अगर मैंने अपने शकरियाल के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं रहीमाबाद के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं झंडा चीची के लोगों को कहना चाहता हूं, मैं
صادقہ آباد کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, میں ڈھوک رتا میلاد نگر کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, میں خیابان سر سید کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اگر ہم نے کسی جگہ غداری کی ہے, اگر ہم نے اس شہر کے ووٹوں کو فروخت کیا ہے, اگر ہم نے اس شہر کو ذلیل و رسوا کیا ہے, تو 8 فروری کو آپ ہمیں ووٹ مت ڈالیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق اور سچ کی علامت ہے, میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے 7 مہینے تکالیف کاٹی ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں, ان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے. ان کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ کہاں پر کھڑے ہوں گے. اور جن لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ کسی طریقے سے یہ لوگ شیخ رشید کو شکست نہیں دے سکتے تھے اور نہ دے سکیں گے, انشاءاللہ تعالی میں راولپنڈی کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں, اپنی ماں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, کہ وہ 8 فروری کو بھرپور طریقے سے اپنے گھروں سے نکلیں. یہ قلم دوات کا نشان راولپنڈی کی عزت کا نشان ہے, راولپنڈی کی شرافت کا نشان ہے اور اصلی اور نسلی ہونے کا نشان ہے. اور راولپنڈی کی عوام نے میری تقریر لمبی ہو رہی ہے, میں کل بھی بات کروں گا, میں خود ذاتی طور پہ جا رہا ہوں, ایئرپورٹ سوسائٹی میں جاؤں گا, میں ریلویو میں جاؤں گا, میرا کسی سے رابطہ ختم نہیں ہوا. میں نے اپنے حلقے میں 5 سال جو ایک یونین کا کونسلر ہوتا ہے, جب بن جائے جنرل کونسلر, وہ اپنا فون نہیں اٹھاتا. میں نے ایک ملازم کی حیثیت سے اپنے حلقے میں ڈیوٹی کی ہے, لوگوں کی غمیوں خوشیوں میں شریک ہوا ہوں, اربوں روپے کے ڈیولپمنٹ کروائے ہیں. اور اس علاقے میں جہاں پر ایم این اے میسر ہی نہیں تھا, جہاں پر ایم پی اے میسر ہی نہیں تھا. اور آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں راولپنڈی کے لوگوں, اگر ہم مریں گے تو ہمارے جنازے لال حویلی سے اٹھیں گے اور ہمیں راولپنڈی کے اندر دفنایا جائے گا. اور جو لوگ آج یہاں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, آپ ان کا بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. میری کسی سے مخالفت نہیں ہے, میری ایک ہی مخالفت ہے کہ ان چوروں, ڈاکوں, لٹیروں, اے پی ڈی ایم کی تمام جو امیدوار ہیں, مسلم لیگ نون, ان کو ہم نے عبرت ناک شکست دینی ہے اور 8 فروری کو قلم دوات کو شہر سے کامیاب کرانا ہے. انشاءاللہ تعالی میں روزانہ اپنا اب ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے ہر یونین کونسل کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ راولپنڈی کی عزت اور غیرت کے لیے نکلنا ہے. شیخ رشید نے 72 سال کی عمر تک اس شہر کے ساتھ وفا کی ہے. وہ میں یہ برملا کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا آخری الیکشن لڑنے جا رہا ہے, اس کو آپ بھرپور طریقے سے کامیاب کریں. شیخ رشید احمد کو بھرپور طریقے سے قلم دوات کے انتخابی نشان پہ کامیاب کریں اور ثابت کریں کہ یہ شہر اصلی اور نسلی لوگوں کے ساتھ ہے, وفا کرنے والوں کے ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ اور نبی کے صدقے 8 فروری کو قلم دوات جیتے گی, جیتے گی, جیتے گی انشاءاللہ تعالی.